اغفر لنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا فيسر لنا أمورنا فإن تيسير كل عسير عليك يسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنفو أني أنبو أنكرو لمن كلاب بلا كفني أمي أوفو ني كيسي فولي أمي أوفو ني أرجينو كندون كفولي أمي أوفو فولو بلا كفني كما مسا الله تعالى فولي كلمينتا kakanya sigiye kaka jonsen no makono kode kisi foli be assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Allah ta'ala ka kishibe auka ani Allah ta'ala ka hina ani baraka ame Allah ta'ala dali baraka me menin foli la hina me menin foli la ka se anslama kelingre na bela ka foni ma Allah ta'ala bolo ala mo kala anfawu ani ambaw ninye ala tanu bay ni jon sigila wati ye Allah ta'ala fu ebe kodo planifié ebe kodo programmé Allah ta'ala besin doron ka ko noya joro minute mila hami minute mila itun kenime ka ataka bla fami eba boyan ka bla fambere ko ma be fo anka kana ko kono na fili mambo Allah yoro likacha kono na fili kana dam bonyama adama den joro na ko ni a hamina ko kana dam warama me boda be Allah ta'ala bulu sanga ni wati be ka adaka joma jonka kewali kelingini nambela madama ni yedi barake Allah ta'ala kuso ukuso anfawu ani ambaw antun te to sela sigila Allah ta'ala tunye tama min la noya anye minye anka sheku ankara mo imam Abdallah Koita blaslani e bara nyoya bunda kono kaben Côte d'Ivoire tournema slama munanya lanyini ka kuma ninka kadaka koko na nafa bese silamawuma anyan gila jaka partager tuma do mautuma kodolon alla minye labeni hakilna taw farana nyon kan chogodi fokata senin tourna damna fokata senin tourna labama ame Allah ta'ala dali bensema be ala bolo o di amma an fotani anketala filimi nube na ansoro ame Allah ta'ala dali ka ala ya fama ka jonya koso note alhamdulillah rabbil alamin aman seko yara kadaka antume terega slamo ni hakilna ta bolamu ame to an folo ka foli senman lase ambalma chama an kanunyo an baranyo an yerado nan bela jenin ko ama ko tubabuche nan bela jenin ko ama ko le blanc abola tubabu yala ni wati nyona la be fola male ko arabu ne era na tala lajne samina ne era mama muso manya bo mo fe fale ko Allah ka beni arabu chele ko ngwa mango he ninte arabu ye ninte tubabu ye ninye farafine ko mi on e ko ni mesekala farafine chogodi ni be jara la jala chogomi na ka foko arabu le jara ni arabu ya chekaja e kana abu mushi mafle ka foko arabu bu mushi le ni farafine ko mi on ayera to le ko mamadou jara donc mala surunya bolo masame to yanka fo ni wati nyona la a jogini me doni blessure doni mala ni wati nyona la me Allah ta'ala dalika kenaya da mala mokela anka tourner do senfe anya ni hakilina tata akadi bela ka foniye kuma mi mella kali karamo bolo sunitle karamo gbere na ka bo fangbere ayalla kalina kala te minu sigini mo sigiyoro karamo kura min na to kana sigi olu kuma kan kelun kan ka lakali aba to baraka bedo anka karamo munu yerebe sigi la baraka bedo olu kuma kana kadaka karamo be na kana na kuma fo ibita soro kuma ni kuma kala kan kaba ale be na kana hakilla jigileke ni miriya bola ni yoro de la miriya ye munye karamo ma me swazi ambolo
Imam Abdallah Koita a caman na miiriyaw farala ɲɔgɔn kan mais a waatiw tun ka gbɛlɛn dɔɔni mais Alahu Taala diyɛna waati min ma fo ni miiriya ɲuman nana ka na fɔ a ye ni miiriya fɔla a ye Jara yɛrɛ déplacé la fana ka taa Mali la ne yɛrɛ tola Belgique yan fana ka kuma n'a ye ka bɛn Côte d'Ivoire tournée ma e b'ale dɔn an ka alimami maraka do mais ale ni maraka tɔw tɛ kelen a y'a yira k'a fɔ miiriya ka ɲi mais an ye jɔ fɔlɔ ka ko dɔw fara ɲɔgɔn kan an kana na ko foyi annoncer ka d'a kan perese dɔw fana bɛ waati dɔ la o man ɲi imamu n'a ka marakaya a ma marakaya baara kɛ o yɔrɔ la a ko an ye jɔ fɔlɔ an ye waatinin di bɛɛ dɔ b'a dɔn k'a fɔ ko dawa bɛ préparer le maa minnu bɛ prépareli la o y'a dɔn k'a fɔ maa dɔ karamɔgɔ dɔ natɔ n'a koɲa don tola ten a caman na a bɛ gɛlɛya dɔ kumana surunya bolo ma an ye an ka marakacɛ digi k'a digi k'a digi k'a digi alhamdulillah ale yɛrɛ ko ayi ko waati sela ten sa an bɛ se a ko bɔla dogo la k'a ko bila kɛnɛ ma k'a ko lase k'a ko bange nin waati bɛ kɛ waati min an balimaw an fɛrɛw an badenw ninnu fana tun bɛ ɲɔgɔn ye la sanga nin waati bɛɛ k'a damina Treichville minnu bɛ Kumasi minnu bɛ Abobo minnu bɛ Abidjan yɔrɔw la sa Jara ni mamuruw kelen-kelenna bɛɛ la kafoni kɛnin bɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka hakilinata di ɲɔgɔn ma ka d'a kan silamɛya baara don expérience bɛ maa ma ala k'a fɔ i bɛ se k'i seko kɛ munna n yɛrɛ ye nin kuma lase ka d'a kan baara dɔw bɛ yen i kelen tɛ s'a kɛ la Imam Koita kelen tɛ s'a kɛ la alimami minnu y'a bilasira olu kelen tɛ s'a kɛ la organisateurs yɛrɛ kelen tɛ s'a kɛ la sécuritéw kelen tɛ s'a kɛ la baara nin ye jama ye la k'a fɔ ka hakilinataw kɛ kelen ye Alahu Taala ni jama de bɛ ɲɔgɔn fɛ kosɔn n'an bɛ ko kɛ an y'an jilaja fɔlɔ ka fara ɲɔgɔn kan concertation kɛla ɲɔgɔn yew kɛla réunion kɛla an bɛ tubabucɛ fo maaw b'a ye k'a fɔ ko tubabu fari le b'a kan farafin banbani de farafin sabatinin b'a lo parce que mɔgɔ dɔw b'a ye k'a fɔ non lui il est blanc il est comme les blancs il n'est pas comme les blancs hein. C'est un blanc mais il est costaud il est plus que nous-mêmes les Africains donc Jara y'a ka bâton de pèlerin ta a sela badenw ma a y'a yɛrɛ ka Abidjan kaw la a y'a yɛrɛ ka Abidjan karamɔgɔw la a yɛrɛma d'anw ma a tilala ka wuli ka don intérieur fana na ka taa se ɲɛmɔgɔw ma ka taa se imamuw ma ka taa bonya la Côte d'Ivoire yɛrɛ bɛɛ kɔrɔ a ka di an ye an ka imamu Abdallah Koita ye na bɔ an fana fɛ yan Côte d'Ivoire mais baara min don an ye fɛ an bɛɛ ye fara ɲɔgɔn kan tɔgɔ ko tɛ tɔgɔ ɲini ko tɛ ala ko don pour que a ye na an bɛ na nin taama kɛ ɲɔgɔn fɛ ka silamɛya ka énergie kura di silamɛya ma kuma minnu fɔla aw bolo a bɛ na dɔrɔn ka na dɔ fara o kumakan kan alhamdulillah réunion bɛ kɛ réunion fana kɔfɛ hakilinataw bɛ di maa bɛɛ ni hakilinata o ye bɛɛ responsabiliser minnu bɛ na occuper sécurité la bi n ka kuma bɛ bori kosɛbɛ olu le kan an bɛ to yan ka foli lase nin tournée min kɛla maa maa y'a ka baara dabila ka bɛn sécurité ma ka d'a kan maaw bɛ sécurité maaw kɛ maadenninw le ye an fɛ farafinna surtout sécurité ye baara ye maa min bɛ i disi di Alahu Taala ka diina sankɔrɔta kama an ye kabakoko dɔ y'an ka sécuritéw la o ye an diya kosɛbɛ an bɛ to yan ka Côte d'Ivoire an tɛmɛna soso la janni an ye sosow ma sécurité ye an kunbɛn ni tournée la an bɛ sécurité bɛɛ fo wallahi anw sawala k'a ye k'a fɔ bi ja silamɛya bɛ kameledenw de bolo ja silamɛya sankɔrɔta bɛ kameledenw de bolo ils font ça avec la joie avec énergie sécurité ninnu fana a tɛ ko komi maa minnu le ko ci t'o la baara t'o la dɛ ninnu dɔw bɛ fonction publique la o yɛrɛ le kabako bonyana n'a bɛɛ ye ne yɛrɛ dɔgɔcɛ k'a tericɛ dɔ yɛrɛ ka na ko nin ni olu bɛɛ la kafoni bɛ baara yɔrɔ kelen n tɛ n'a ka baara fɔ mais ninnu bɛ baara fonction publique la ne yɛrɛ kabakoya la ko petit ninnu le bɛ baara fonction publique la olu bɛna o yɛrɛ jɔnya bila anw kɔrɔ ka o yɛrɛ la anw kɔrɔ c'était tellement étonnant c'est un fonctionnaire il travaille et puis il a un bon boulot
mais aka ninteni bebo akana ko silamaya bara sécurité wallahi aba vraiment mais embalma chafo. Quand mon petit frère m'a dit ça, et je regardais ce monsieur avec parce que c'est inadmissible aujourd'hui pour un jeune qui travaille dans fonction publique que tu vas venir dire non, il retient en tant que fonction minada, il peut n'a qu'à tenir le du cana qu'à sécurité qui reste à Bourborou là. Et ce monsieur et son groupe, ils nous ont beaucoup marqué. Vous savez, aujourd'hui, l'Afrique, il y a embouteillage partout. Quand nous sortons comme ça avec nos cortèges, ce dernier, Anaka Jamasenmo, Obe Djingfolo, ka Bori Damna, ka tasla nettoyer, ka cela débalayer pour que vraiment Agnese Temena Teria Boluma, Ameta Dawa Kerom na Intaye. Ah, nous nous baralade. Souvent, ici, là, qu'on l'a dit, elle est rebelle, mais nous benana Dawa Keo. Est-ce que sécurité nous yere ka baraji yere mambo ni dawa kela oui? Quand ko dawa kela il est à l'aise. Il est venu pour prêcher la parole de Dieu. Pour qu'il se sent à l'aise. Allah ta'ala kala tanga kofe. Ma menu benaka o korosi. Allah la nous foli kaka. Je tire chapeau. Je tire chapeau. Vraiment. La Côte d'Ivoire, la sécurité, c'était au top. Imam Koïtam l'a confirmé à plusieurs reprises. Lui-même, il se pose la question. Quand on se réveille matin, ils sont là, montés garde. Wallahi, obe chiye, o siginimbe. Ni do fale nabi, do barabeta kana. Wa ko yere kabako tungabo. Demaya tigulo. Muso bo bolo, de bo bolo. E olu yo kabara dabla ko ka demaya to e ka sigi ko o adama de nyo do korosi. Eni Allah Ta'ala ke ni silamaya kanunte ni mese kala jogodi elebe sunogola irebe kanga gorondo ika sunogo dialida elebe wuli wati ebe nunu sigini soro o ka shejika ils sont là vous garder subhanallah shay'un ajibun jiddan c'était tellement étonnant et ko fara munkan ko faro kam majigika al ni domini nana Iba yoba fokono ka uye Dominique foloni au klala Dominina au lube sorokana Dominique subhanallah. Ils voulaient tellement prendre soin de nous, ils ont quand même travaillé. La sécurité. Je vous salue. Kakla kadwo ke awi. Jama minu tumenana. Awi fere beke. Ali ça dit bisano wala ma trasi kelen tunkana se almamouma. On sait que le travail était colossal. Le travail était énorme. Anu yerebe momili koname kanga au ladje, au be kanga jama dégager choromina. Parce que abara suku kabelen kosebe ibe to ala ibe do modo gashila. Elebe kanga karamo protéger. Kokana se karamo ma. Elebe to karamo protéger la wallahi ibe na bla doula ibe se douma. Wala ma ibolo be se douma olu yere fana me dimi olu fana ma foko ma ya faima donc bara mino akamisen ko sebe mais dusuku min ka aw blani bara la na soro jama na ya toroya ye aw kan adabola karmo korosi loko so note aw ma dabo ma toroko son aw ma dabo ka ma gêner ama Allah Ta'ala dalikani beke aw ma julmu ya fay Allah Ta'ala bolala bokela aw yere ka Côte d'Ivoire sécurité kuntigi mi ye dumi Maître Doum faut Maître Doum, je te tire chapeau. Alhamdulillah. Avec le courage que vous avez pour l'islam. Vraiment, inika jamabe. Sécurité Côte d'Ivoire sobe. Vraiment, c'était au top. On vous remercie. Que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka sur vous. Que Allah subhanahu wa ta'ala fasse que ce groupe-là, avec Tikat, ceux qui nous regardaient, ceux qui étaient sur le terrain, que Allah fasse que nous nous retrouvons comme ça, fi Jannat al-Firdaus, que Allah nous facilite. Et alhamdulillah, je vais rentrer maintenant dans le sujet. Alhamdulillah, ni organisation bekela, beba donc à fort, Jama, et bien almamine déplacé, qu'a fort ko ka tourné keni almamine, à côté ta dépensé ko, avion ta ou bala, momulu bala, carburant kanga ke mumli kono nimbe ala ko de nunu kar réunion na
ala kana fonisere ala fonisere chaya silamaw la maa min bɛ diina dɛmɛ a seko la a farikolo la a ka nafolo la réunion min kɛla Abidjan hakilinataw sɔrɔla alimamuw bɛna loger min an yɛrɛ y'a kɛ sa Imam Koyita bɛ loger min anw ye Abidjan ka de o tikati ya anw loger anw bɛna loger tikati ma anw loger anw bɛ loger alhamdulillah ka d'a kan Imam Koyita kelen tɛ na dɛ Imam Koyita kelen ma na dɛ minnu nana ka bɔ Mali la an balimacɛ Aba o ye cameraman ye Masjidu Kuba cameraman ani an balimacɛ Tarawele o yɛrɛ ye cameraman ye Sunna TV ani an balimacɛ Togola le protocole ani an balimacɛ Imam Koyita yɛrɛ dencɛ min ye an ka an yɛrɛ bɛɛ den ye sa o fana tun bɛ n'an ye nin taama na ka taa se misaren dɔ tun b'o cɛ ma i don ɲama la misarenakaw groupe kɛla ɲaɲa i bɛ taa Keyita kelen sɔrɔ a cɛ ma donc groupe o fana na misare min tun b'a cɛ ma o de b'o ye ani an yɛrɛ bɛɛ dencɛ sa min ye Darame ye Darame ale de ye Imam Koyita ka te Imam Koyita bɛ te min min Imam Koyita ka te termusi tala la ale fana tɛ fɛ fɔɲɔ don ani te barada cɛ dɛ donc ni k'ale ye sanga ni waati bɛɛ te barada le b'a bolo an dencɛ donc il était tellement content bɛɛ la k'a fɔ nin tun kɛni bɛ ka nin baara kɛ ni nisɔndiya ye subhanallah donc ninnu si ko ko nin taama tɛ fɔ o kɔ olu farala Imam Koyita kan ka bɔ Mali la Togola Tarawele Aba ani Keyita ka na se sa an yɛrɛ bɛɛ dencɛ ma n ye min tɔgɔ fɔ sisan donc kuma lasurunya bolo ma baara nin bɛ nana daminɛ aw yɛrɛ ka kalanden an'aw ka garibuden min ye Mohamed Diané ye anw bɔra Belgique o bɛnna le 13 ma ka d'a kan Imam Koyita bɛna le 15 ka taa alhamdulillah sila préparé ka alimami ka nali ma kɔnɔ ala k'a to anw ɲuman dɔla ye ni ma fili groupe minnu nana ni ma fili monsieur Diané kɛla mɔgɔ fɔlɔ ye ka jigin Abidjan terrain kan anw nana le 13 alhamdulillah o dugusɛgbɛ walama dugusɛgbɛ filanan an balimacɛ Aba nana cameraman premier fɔlɔ min nana o nana direct Abidjan o fana kɔfɛ an balimaw an kanuɲɔgɔnw ka bɔ Laginɛ Conakry Abu Darda ani Sako olu yɛrɛ fana nana donc équipe bɛ kan ka na an balimacɛ fana kabini Amérique Cissé Imam Koyita bɛ don min le 15 ale fana jigila le même 15 mais anw bɔra aéroport la dɔrɔn ale jigila donc silamaw kuma lasurunya bolo ma équipe farala ɲɔgɔn kan nin cogo la min kulli fajjin amik bɛɛ bɔra i ta wo la dɔw bɔra ka Belgique dɔw bɔra ka Amérique dɔw bɔra ka Laginɛ dɔw bɔra ka Mali la ani kana minnu yɛrɛ fana bɛ Côte d'Ivoire sigi la pour que an ye kafo ɲɔgɔn kan nin taama nin an bɛɛ y'a kɛ mina ɲɔgɔn fɛ hɛrɛ la ka kuncɛ hɛrɛ la donc alhamdulillahi rabbil alamin Allahu taala ka nin ko la sɔrɔ mais bien avant ça alimami bɛ jigin min jatigiya juma bɛɛ bɛ proposition kɛ a bɛ don ne fɛ bɛɛ b'a dɔn alimami na jigi adamaden fɛ ye ko damadamani m'a la alimamuw ye jamamɔgɔw le folikɛlaw bɛ na sanga ni waati bɛɛ donc pour que alimami ye se loger la ni yɔrɔ kɔni sɔrɔla yɔrɔ min lafɛrɛni bɛ pour que alimami bɛ se ka mɔgɔw reçoit o fana ka ɲi kosɛbɛ ka d'a kan bɛɛ natani bɛ a yeli la ka duwawu kɛ ka d'a kan bɛɛ ni hamina ko donc an bɛ to yan fana ka an badenw fo hébergement ma nɔgɔ dɛ an baden cɛ marakaw la maraka ɲumanw bɛ yen dɛ non manikaw ni yɔrɔnin na a ye marakaw fo an balimacɛ marakacɛ dɔ bɛ yen non ale fana ye marakale ye marakaw cɛ ma marakaw bɛɛ tɛ kelen dɛ a dɔw bɛ yen olu ye numéro 10 le n'o tɛ a kilancɛ tɔ bɛɛ ye numéro 1 ye an balimacɛ Sila ni kuma fɔ min kɛla ye k'a fɔ ko Imam Koyita bɛ na ale ko ale ka so bɛ yen ko so yɔrɔ gbɛrɛ tɛ ta ale ka so jigi bɛ k'ale le ka so la a fɔla ɲɛna k'a lakan dɛ a kelen tɛ nana dɛ ani jamaw le bɛ nana jama natɔ o bɛɛ bɛ place b'ale fɛ yen a ye mun kɛ aw b'a dɔn wa
ala kira sallallahu alaihi wasallam a domin kala Madina a jatigi folo Abu Ayyub al-Ansari ole kira jatigi ya folo ole kira jatigi folo ale le kira ka donu ta ka tana ya ka sokono kira ka manyiningali ka ko ka donindo kabe Abu Ayyub al-Ansari fe ala kira ko ma ka doni meta yoro mi yere fana meta yele ale ka sotunye so flade so do be sanfe so do be duguma komi ale le kira jatigi sallallahu alaihi wasallam abena munke so mi me sanfe ani mi me duguma ako ala kera so flani yoro juma kadiye duguma bon wala ma sanfe bon ala kera ko kometo duguma kada kan foli kela o bena to kan namma ka to duguma odo madiale ko sebe muna ale tese diena ka ala kera to ale ka so duguma premier étage là ale be sanfe ça dit ala kera to rez-de-chaussée là ale be premier étage là ale hakili ma soni ma tozi e chogodi nebe sanfe ala kera be duguma sallallahu alaihi wasallam nebe na bruike mena mankanke ka ala kera to duguma nim gele yala ni sahaba chema adoti sake la kuma shamaye aye munke ko min kera ko kon to meto duguma ale yele la sanfe riwaya ko kona tume sanfe so ana muso alna tume fe ka tagama aka sokono ka to sanfe pour ne pas que bruit ala kera toro ka tume tama ase nungu ne kan doni riwaya do era ko jido bona dondo aka so sanfe kwa sina ka fani na muso ka fanu ta ka bla jila pour ne pas que jiye se ala kera maduguma sallallahu alaihi wasallam atume sila kana do kera gashila dona mi mafe dona belebelelo dona min kapsani dunya lonambe bela ka foni be nata lona mi yedo sokono ni chema dienya sima dugusa gbala ko ekera sallallahu alaihi wasallam ko a ko koni mi tonyo ko koni kam man kam masima duguma yala ala kera eskite dien ele yele sanfe ne to duguma finalement ala kera sona ka yele sanfe ka duguma la trabolo pour que vraiment ayere yel lafia quoi parce que il ne voulait même pas gêner le prophète lonam bonya on ka dina la oye kobay masa alaw taala Ibrahima bonya ni titiri bado ole Ibrahima kan lonam bonya anjatigi che Abidjan kononana monsieur Sila comme moine do la nani ko bay ninkela marakaye ka seka nin joyoro belebele ta alala ay moine bado man kawla alhamdulillah rabbil alamin marakache ase koke akoko dona ombe digale ka sokono ntola yanka tubabuche wolo ngutubabuche na wati selade bonko bedi amena bonko kedi akoko ni mbela ka foni ko ala ye ni benoya donc masa ala taala le ba ka koke bonko onoya la logement ko onoya la note Abidjan fani me bet me fe ka dona bismillah abara mais dona minu fana nato jama wule boko ni manya bismillah ko be perni jama fana ka akele ka sukono donc Allah taala e ma min garjige ben jatigiyama Abidjan ko ye anga sila che anga maraka che ameto anga fofulila dante folimina ayake ni sodia mi ayake ni sawa mi ayake ni dina kanumi ayake ni karamo kanumi ama Allah taala dali alakana bon ni barajila parce que jatigu do be obi il loge ka sokono o mako fo itila o lu koni ke el loge ani domini no be domini dima mais to yere ye tanto bulu mais subhanallah ni tumeni anwe iba fo kwa le yere de lona anwe jatigi anami burburu la nyonfe anami baro la nyonfe anam bulo be tasakeli ngono ka yara ka na ka fo ni séjour yere ni jatigiya aya yara ka na ka fo kan bela ka fo ni ekili aslama ya kadi ni tuntala an soro ni ka sokono aka sokeneka ni sodia ni sawa ni nyanya la be ibe masadi Allah taala ma ka soro ni lomba ya bekela wati ni kungurun ni kono alomba ya make na folo kuso amake ka fanya nyon kanu ka fo ni dunya starie amake ka fo ni kanu bola le ka fo ala la mena nul blam fe na folo le ditoma la courant obe gaspiller ji obe gaspiller dumini ayeni bela ka fo ni bla Allah taala ka dina sala ama fo kusebe ma wote se ka dutigi fo fiye madame amuso de fo ame to yanka ka seida tu fo ame to yanka furu muso nyuma fo kadaka ka me ko chesela ka lona ulado muso de beide
ni muso ma diɲɛ a y'a silamɛya ko ni ne tɛ nin na dɛ a y'a ninnu y'a labɛnni ni ne tɛ nin na alhamdulillahi rabbil alamin a muso ye ladoli kɛ ka ɲa o kosɔn an bɛ to yan k'a lase silama bɛɛ ma dutigiw silamamusow a ye lonnaw bisimila ka ɲa a ye lonnaw labɛn aw fɛ ka ɲa lonna bonya ye koba ye silamɛya la a bɛ baraka don so kɔnɔ a bɛ baraka don denw na a bɛ lu sabati a bɛ lu kɔrɔta mɛ juguya lonnaw na k'i ɲɛkɔrɔ siri lonnaw na ka perese lonnaw yɛrɛ ye b'i fɛ ye i b'a ye k'a fɔ i bɛ ko kɛ silamɛya bɛ ko min kɔnturu la anw ka diina senimanba a ko ka lonna na don anw ka diina senimanba ko ka lonna na diya anw ka diina senimanba ko ka lonna bisimila ka ɲa o kosɔn mɛlɛkaw na min kɛla ibrahima fɛ ye alayhi salam o nana adamaden sawura de la a yɛrɛ m'a lɔn k'a fɔ ko mɛlɛkaw lo a ye mun kɛ a sina ka fɛn dɔ bikan dɔ mina dɔrɔn k'o kana tigɛ an b'o ma ɲininka aw bɔla min aw ye maa sugu jumɛn ye ale b'a dɔn ni lonna nana ani sɛgɛ le bɛ na ibrahima teriyala a ye nin bikan kana tigɛ a muso fana ye sogo ni jeni ka ɲa k'a tobi ka ɲa k'a sigi lonnaw kɔrɔ an b'o ma ɲininka o bɔyɔrɔ an b'o ma ɲininka o tɔgɔ la a y'o bisimila ni ko fɔlɔ min ye o le dumuni ye il faut que an y'an jija ka ninnu ko dɔw la un étranger qui se présente chez toi un musulman il est fatigué il est quitté très loin essaie de lui donner d'abord à boire ji d'a ma fɔlɔ a b'a dusu lajigi ji d'a ma fɔlɔ a b'a ni lafiya ni banna nin bɛɛ la waati min na alhamdulillah comment ça va ça s'est bien passé nouvelle d'où viens-tu qui es-tu maintenant là comme ça l'étranger peut se présenter avec machallah énergie b'a fari la mais un étranger d'abord qui vient chez toi toi tu es quitté où toi tu es qui je ne te connais même pas ninnu tɛ baara ɲumanw ye an bɛ to yɔrɔ nin yan ka kisa dɔ ta muso min a n'a cɛ o tun ye waati jan kɛ nin ye kisa dɔ ye jan n'an ye se an ɲa sujet ma muso tɛ den sɔrɔ la ko muso nana ka na musa ɲininka alayhi salam ko musa i t'i tigi ala ma ɲininka ni ne bɛ den sɔrɔ walama n tɛ den sɔrɔ muso n'a cɛ nana ka na ma ɲininkali kɛ komi musa ni alaw taala bɛ kuma riwaya ko musa yɛrɛ hakili bɔla nin cila la musa ni ala tola ɲɔgɔn ye la londo ala ko musa ma ko musa ko est ce que maa dɔw ma ci don i da k'a fɔ ne alaw taala ye wa o ka denko la musa ko ala tiɲɛ le a fɔla n ye ko n y'i ma ɲininka ko n'o a muso bɛ den sɔrɔ walama a muso tɛ den sɔrɔ ko alaw taala ko musa a fɔ a ye ko a tɛ den sɔrɔ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ n'a décision bɔla sanfɛ alaw taala ko k'i tɛ den sɔrɔ sika kɔni t'a la ayi dɔgɔtɔrɔ ko t'o la furabɔli ko t'o la cɛ n'a muso sa olu ye musa ye nouvelle f'o ye ko alaw taala ko k'i tɛ den sɔrɔ kuma la surunya bolo ma lonnan dɔ tɛmɛna o fɛ yen lonna ni a ladola ka ɲa cɛ ni n'a muso bolo lonna ni ma bɛrɛbɛrɛla ka ɲa ka a ma bɛrɛbɛrɛ komi maa bi i diyanen den e min ye san jan kɛ i ma den sɔrɔ ni ala ye den min d'i ma i b'o ma bɛrɛbɛrɛ cogo min cɔ i b'o o protéger cogo min sɔn muso ni n'a cɛ ye lonnancɛ ni bisimilayi k'a ladon ka ɲa k'a bonya lonnancɛ y'a ye k'a fɔ lu ka bon kojuguya den tɛ lu kɔnɔ lonnancɛ ye ma ɲininkali kɛ ko ko ne jatigi ko den t'aw bolo wa ko ala ma nu sɔn den na ko anu yɛrɛ tɛna den sɔrɔ la lonnancɛ ko ayi k'aw kana o jigi tigɛ ko ne bɛ duwawu kɛ aw ye ni alaw taala sɔnna ala bɛna den di aw ma lonnancɛ ye mun remarqué il a été accueilli a labɛnna ka ɲa a labɛnna ni bonya ni karama ye donc lonnancɛ ko ayi k'a fɔla k'i tɛ den sɔrɔ ko ne fana bɛna alaw taala dali ala ye den d'i ma kuma la surunya bolo ma lonnancɛ tun ye tɛmɛbagatɔ le ye a tilala ka séjour la a ye duwawu kɛ kosɛbɛ cɛ ni n'a muso ye waatinin kunkurinin kɔfɛ muso ka kɔnɔ ta ko musa kabakoyala alaw taala m'a fɔ ko ni muso tɛ den sɔrɔ wa musa ni ala ka ɲɔgɔn ye min kɛla o kɔfɛ kuma ɲɔgɔnya min kɛla o kɔfɛ musa ye ala ma ɲininka ko ala i tun y'a fɔ ko karama sera min tɛ den sɔrɔ ko musow ye kɔnɔ ta fo a yɛrɛ bɛ ɲini ka jigin alaw taala ko musa ma ko musa
nunu ye ɲiningali min duida kuye nane Allah Ta'ala ma ɲininga ne Allah te ɲininga nin cogo la. On ne me demande pas est-ce que Dieu je vais enfanter ou pas. Tiani na muso ye ɲiningali min do eda e nana o le fɔ ne ye ko kana ne Allah Ta'ala ɲininga ni me den sɔrɔ wala man te den sɔrɔ. Ko kana ɲininga ni me den Allah Ta'ala fana ko k'i te den sɔrɔ ko k'a fɔ a ye lonancɛ min tɛmɛn'o ka so kɔnɔ étranger min tɛmɛn'o ka so kɔnɔ n'o y'a ladon n'o y'a bonya ni karama ye ko ale ye ne Allah Ta'ala wele a ye duwawu kɛ ne Allah Ta'ala y'a ka duwawu jaabi ka den di cɛ ni n'a muso ma subhanallah an ye lonan bonya dɛ lonan dɔw bɛ yen e bɛ jɔn o la e bɛ jɔn ka statut la e bɛ jɔn ko jɔyɔrɔba t'o bolo i yɛrɛ b'a fɔ maa ma jugu le se t'o ye mais tuma dɔ ninnu ka surun Allah Ta'ala la n'i ye ninnu ladon ka ɲa i ka so bɛ baraka baraka bɛ don i ka so la baraka bɛ don i denw na baraka bɛ don i yɛrɛ la an bɛ Allah Ta'ala dali lonan bonya n'a sɔrɔ an tun kɛni bɛ k'an mako don a la an ye dɔ fana fara a kan an ye dɔ fara a cɛsiri kan an ye lonanw ladon ladoli ko ɲuman na ka d'a kan baraka ba de b'a la a bɛ baraka don so kɔnɔ a bɛ baraka don denw na a bɛ baraka don jatigi la a b'a don a muso fana na ka limaniya ko ɲuman di an bɛɛ la ka fɔ ni ma Allah Ta'ala bolo ala b'o kɛ la alhamdulillahi rabbil alamin jatigi cɛ ma dan o ma k'a fɔ ko n bɛna n ka lonanw loger il a mis cette voiture à notre disposition. C'était énorme. A tilala fana ko ayi bɛɛ b'a dɔn karamɔgɔ ka tournée tɛ kɛ Sénat o bɛ bolifɛnw de ta ka taa yɔrɔw la a y'a ka 4x4 lajɔ ko an y'an jilaja ko ka course kɛ nin kɔnɔ a ma dan o ma dɛ ka tila fana ji min bɛ k'a kɔnɔ a y'o bɔn fana di ko n'an bɛ taa yɔrɔ yɔrɔ an ye ji kɛ an ka bolifɛnw na an y'an ka baara kɛ hɛrɛ bolo ma wallahi an b'a fɔ kosɛbɛ an b'a fɔ mun na silamɛw tulo ye don nin na ni nin cas sugu ɲɔgɔnna présenté la i la k'i to jamana min na k'a fɔ ko silamɛya dɛmɛ de i ka wari don a la nimisa foyi t'a la i ka wari don silamɛya dɛmɛ na n'a cas sugu kɛla k'i to lajinɛ karamɔgɔba dɔ nana se b'i ye a jigiya i fɛ yen n'a cas sugu nana karamɔgɔba dɔ nana Côte d'Ivoire a labɛn i fɛ yen n'a cas sugu nana k'i to Burkina dɛmɛni kɛ n'a nana k'i to Sénégal i jija ye karamɔgɔ ni bisimila i fɛ yen n'a y'i sɔrɔ Mali la a bisimila i fɛ yen bɔnɔ foyi t'a la ni karama ni sabati tɛ an bɛɛ ye fɛ an ka lu ye baraka an bɛɛ ye fɛ an ka lu ye sankɔrɔta a ma kɛ komi olu ma nafolo wari nafa lɔ o ka nafa lɔ mais olu b'a dɔn k'a fɔ n bɛna n ka wari bila fɛn min disposition na nin ninnu ka baara tɛ wariko ye nunu mana ko ka wari dɔw ma nunu nana le ka Allah Ta'ala kumakan lase ka adamadenw sama k'o bɔ fili la k'o bila nɔrɔ sila kan ne seko ye mun ye tuma dɔ Ala ma ne kɛ maa kalanni ye mais maa minnu bɛna nin baara kɛ ne fana bɛ n ka ko bɛɛ bila u ka disposition na olu bɛna baraji sɔrɔ maa tulo bɛna don u ka lamɛnni na pour que n fana y'a baraji ɲɔgɔn sɔrɔ ja adamaden bɛɛ la ka fɔ ni ka kan k'i ka jihadi kɛ i ta kɛcogo de la dɔw bɛ olu b'a kuma kɛ dɔw bɛ yen olu bɛ kumakɛlaw dɛmɛ u n'o farikolo dɛmɛ ni hakilinataw ye a n'o b'u ka nafolo bɔ yɛrɛ kun ka dɛmɛni kɛ donc alhamdulillahi rabbil alamin an faw ni an baw Allah Ta'ala ye le 15 bila an harijigɛ la o tun y'an ka seyiku nali ye a fana bɛna don min ka bɔ Mali la an ka docteur Jarasuba Allah Ta'ala ye la nɔgɔyali kɛ a ye ala yɛrɛ kumakan na min alikuranɛ ye maa ma jigininba maa min no alhamdulillah an b'a fɔ kosɛbɛ ka d'a kan diplôme bɛ diplôme na bi n'a bɛ maa bolo bi farafinna surtout karamɔgɔlaka k'a titiri f'i ma ko doctorat n'i ma siran ala ɲɛ i b'a titiri ta k'a bila i yɛrɛ kan surtout diplôme tala ka ala ko min yɛrɛ lase ala ko laseli bɛ dɔgɔya titiri fanga bɛ bonya ka tɛmɛ diplôme kan diplôme bɛ kɛ titiri ye i ma i yɛrɛ k'a ta baara min kama baaraw bɛ fiɲɛ ya j'ai le doctorat moi j'ai le doctorat moi mais wallahi Allah Ta'ala ye nin kɛ maa ma jigininba ye don min an bɛ makɔnɔni na karamɔgɔ ka kan ka na don min ka atterri aéroport Félix Houphouët-Boigny à notre grande surprise on voit l'imam en compagnie de docteur Jarasuba qui vient de la Côte d'Ivoire il était au Mali pour répondre à une invitation de lecture coranique groupe dɔw tun ka kan ka bɔ an ka seyiku Ousmane Solou Tarawele tun ye an ka docteur invité ka taa Mali la ale tun nana o baara kɛ yɔrɔ i ma silamɛya ka di
Mali be Côte d'Ivoire invité, Côte d'Ivoire be Mali invité, ni bebanka silamaya le yera. Cheikh Solou Traoré, aya ye ka fo docteur Jarasuba, Kurana domaine na ala ye kola sono ya kaye, aya invité konga demsen do kakan ka ban Kurana kalana, olu ka sorti do, a kadinye ye na kana a assister, donc docteur Jarasuba tume malla, ani imam Koita ye nyonye, Koita ya ka Côte d'Ivoire na li foye, a fana ko kwa le fana mena kosegi kana, Koita koko a ite fereke sa anye na ñon fe ka voyage ou ke ñon fe a fana ye fereke ka biye yelema ani imam Koita ye bom mal la longele ko ye do Côte d'Ivoire longele islamaya ka di de Allah taala le be kola sono ya ke kobela donc mawbe makononi na anka donamba imam Koita ananka docteur Jarasuba Allah taala ye ni déplacement ka bo Bamako kana Abidjan Allah taala ya bla o fla gardigela Allah taala ye o sabati o dola he mais o dola akala problème yede makononin kala aéroport la kakadi makononin kala aéroport la ma yera tumenyini kasika koni nali bola bien nali mabo amume donu lemnana wa o bien mume kuma chama kala Meja alhamdulillah otunana déjà bagajou awati fana bena décembre wati minuma aéroport fani me awati nyona la alhamdulillah rabbil alamin fo Allah taala nana labo an joni me kam makono ninke ay kala do be olube makuma yo babe fo an joni me kay mam Koita ka bola to ko kwa do ka jan olu yera ka mi fo kwa do ka jan donc c'est tout à fait normal ben qui ka joie manifester ngo we de la ka maraka mo suru ni maraka e ka suru tuma do ame si ka do anu ka maraka yala no te maraka folo maraka utunga janu mais si c'est maraka ou ça olu le sa a chama me olu ka suru nya tadamna donc alhamdulillah ala yere kelente ananga docteur Jarasuba jam bele fla bola nele tume ke olu ele be ne la lo nunu fla chema ko ka photo ta ne te nyere fana tunde sonama de donc ni photo koni meta anu che asigili le tungadi ne kada ka imam Koita kaja docteur Jarasuba kaja au meta nyero lo olu yere fana koro kala kuma be chaya de donc alhamdulillah rabbil alamin imam aterila akala sawaye mau bola kosebe adona kana akeike ameto yanka salama befo almamuna na don aéroport Félix Houphouët-Boigny pour l'accueil de l'imam. Vraiment, on était très contents. Kadaka imamu yereye naka ye Allah bena chomi abadin slamo bolo Côte d'Ivoire ni yerebe énergie ni courage dama kabarala o ya yeraka ala ka fa bola so ayere fanando la so étranger taye malla ko abola malla do la Côte d'Ivoire ambe baden kele ale yereka kuma na wati be ko tubabule kabakurumbla ni be bolla ne ka do malla note ambe kelenye kabo Côte d'Ivoire ka do Burkina ambe kelenye mais a domin kala Côte d'Ivoire a yera kala la ka fo ibika soli an yera bena sesegalaw sotigi ya yera dila ma Côte d'Ivoire sodo la ka Koita la ka ucho Côte d'Ivoire sodo bo ya tutige o yera sotigi ya dila ma mais ni Allah taala sona mena se segala anka émission wati na tawla donc anyina na ko kelempele ko alon aéroport la anyina na ko kelempele ko kadaka organisation kela nyanya Philippe se ka ansoro Philippe ye ansoro imam Koita tunga ka labeni chekeli ka cheke bulu taka nya siginaye muna kadaka ale yero ko kwa na to cheke dom no fe mais comme sawa tume maula nyina na ka kumbe ni ka bismillah ni cheke note tunya na chekele tunga ka na aéroport la abe jigiri yoro mindoro ka Côte d'Ivoire cheke u yerala Abuja ma yerala ka Garba u yerala ka cheke qualité u yerala buka ya donc a foja cheke qualité u kacha kalimania ko madi ambe malamu kala allona ame foli la c'est islamauma Abidjan quand ils ont répondu à l'appel ils sont sortis massivement dans tous les coins d'Abidjan alhamdulillah au bola canal la beninke komi alhamdulillah rabbil alamin antume minna ta antume mi souhaiter ni sawaye ani dusula jigiye kadaka c'est l'islam qui gagne toujours alhamdulillah rabbil alamin alayato adona ansela jatigila la répondre nyona okela alhamdulillah ça s'est bien passé Fokana c'est ça
boli folo min ka kan ka kɛ ka taa Korogo ka da kan tourna ni yɛrɛ daminana Korogo le o yɔrɔ le ɲagamina maa caman ma weleli bɛ kɛla Abidjan ta bɛ kɛ waati jumɛn ayi Abidjan ta ye kɔfɛ le jigili kɛla Abidjan mais bɔli ka kan ka kɛ ka taa intérieur la ka intérieur salon dɔɔni dɔɔni ka na an kun na bɔ Abidjan kan c'était comme ça dans le plan donc alhamdulillahi rabbil alamin Korogo ta an bɛ Ala tanu kosɛbɛ jana an ye taa Korogo juma fɔlɔ min kɛla an bolo Treichville mosquée Ouagadougou an bɛ to yan k'an ka alimamiba fo Darame imam Darame an bɛ Alahu taala dali kɛ i si sabati k'i si baraka Ala m'o kɛla i y'an ka donna bisimilayi ni karama ni bonya ye a diyala an ye kosɛbɛ an b'i fo ka Treichville alimamiw bɛɛ fo ka Abidjan alimamiw bɛɛ fo imam Darame la mosquée Ouagadougou an ye juma fɔlɔ kɛ yen tuɲa na juma seli bannen kɔ alimamuw bɛ baro kɛ bureau min na k'a dɔn k'a fɔ ko jamaw bɛ dugu ma jamaw bɛ étage sanfɛ jamaw bɛ fan bɛɛ fɛ anw yɛrɛ tun tɛ nin si kalama an bɛ baro de la dɔrɔn cila nana s'an ma ko a ye bɔ dɛ hali n'aw bɛ don balcon na ka foli kɛ n'o tɛ ala la imam Koyita tɛ se to la ten dɛ donc kuma lasurunya bolo ma ja silamɛw bɔla ni sawa ye caman nana ka na seli kɛ nin yɔrɔ la misiri la nin don bɛɛ ɲɛ bɛ fɛ k'a la alhamdulillah bɔli kɛlaw le la sa ka silamɛw lajɛ ni yɛrɛ bɛ dɔ fara sawa kan wɛ Alahu taala ka nin nɔgɔya mais a waatinin kelen na fana bɔli tun kan ka kɛ ka taa aéroport la ka taa Korogo o lon kelen bɛɛ la oui ka taa Korogo o lon kelen bɛɛ la le même vendredi après la prière de vendredi on devait s'embarquer pour Korogo donc il fallait s'asseoir un peu ka bɔ teriya yɛrɛ fana bonda kɔnɔ a donna a kɛla mamili bori ye dɛ an balimacɛ a n'an dɔgɔcɛ a n'an kanuɲɔgɔn Jabir Maiga ala la ye mamili bori a don o kuma la surunya bolo ma sa ni ne bɛna kɛ sortie ye an bɛna an kun si Korogo ma parce que il est arrivé le 15 alhamdulillahi rabbil alamin le 17 c'était un vendredi. Après la prière de vendredi, le 17 décembre, nous nous sommes dirigés à l'aéroport, destination Korogo. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Mais ce qui nous a beaucoup marqué encore, Cheikh Dr Diarasouba, qui est venu avec Imam le même jour, qui a changé son programme pour accompagner l'imam. Ils sont venus ensemble. Il a décidé aussi de nous accompagner à Korogo. Il a pris son propre billet d'avion, subhanallah. Pour nous, c'était déjà programmé, c'était déjà planifié. Il dit non, il faut qu'on parte ensemble. Non, l'islam arc-en-ciel, magnon, sawabay. Docteur Faralan Kanko, Korogotanina, afana dona ye Juma Seli Misir Berla, afana Juma Seli Bana, anyon ben aéroport là. Anyo Korogo voyage que nous fait. Est-ce la maya qui a dit ça? Kasoro, occupation au Babolo. Il enseigne à l'université de docteur à Abidjan. Il apprend les élèves et les enfants aussi, le Saint-Coran. Il est beaucoup chargé. Mais il dit non. Cette tournée-là, on va faire ça ensemble. Et Malaw Talaï, avec un gako noya. Kada kan tournée fanana, ni almamim barokela chayala, au fanaka in kosebe. Au fanaka in kosebe. Donc, docteur Diarasouba, ama fo kosebe wallahi, ama fo kosebe. Ama fo, maaminte adamaden kunymalon, ote Alaw Taala kunymalon. Maami ya ka warba yere kunga ka tikesan. Et do ta donc a fo ko ka bo anka capital la kata intérieur vilou la. Kwa tike songonin ka avion na foni blala bunda kuno. E ne era kunga be yininga ka tubabula yo. Kabo on fait Belgique jangata Italie avion na o eret songo kan no bi katme kabo on fait Abidjan kata Korogo avion na. Kabo Belgique jangata Italie. Wala ma kabo Belgique kata France avion na na nyona.
ni y'a calcul yɛrɛ lajɛ o ticket wari bɛ taa 200 € la waati o bɛ kɛ ka sɔrɔ tuma dɔ i ma ticket ta joona n'o tɛ 100 160 80 o n'a ɲɔgɔnna bɛ ticket sɔrɔ mais ka bɔ Abidjan ka taa intérieur la et puis a avion bɛ fa kosɛbɛ ne yɛrɛ ko non ko wari bɛ farafinw bolo olu ko non ko anw de non wari bɛ farafinw bolo donc kuma la surunya bolo ma a y'a ka ticket ta ka tila ka fara an ka nin voyage la fo Alahu Taala y'a to an nana don Korogo an fana bɛ jigin Korogo don min alhamdulillahi rabbil alamin aéroport da la ma jigi ka ɲi diina nin na dɛ an m'a lase an filan bɛɛ ma kalanden bɛɛ diina baarakɛla bɛɛ sans exception ko kelen bɛ yen a ye fɔ an ma ko an ma jigin nin bɛɛ an yɛrɛ y'an yɛrɛ majigin an ka baara la an y'an majigin Ala yɛrɛ kosɔn an y'an majigin titiri dɔ bɛ yen an ye ɲinɛ a kɔ waati dɔ la an ye ɲɔgɔn dɛmɛ baara la an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ka karamɔgɔya baara la an ye ɲɔgɔn dɛmɛ an ka kalandenya baara la hasidiya ni ɲanboya an y'a bila kɛrɛfɛ Ala ka min kɛ min ye an y'a dɛmɛ baara la c'est tellement important Ala ka titiri min di e ma maa si tɛ s'a gosili la o titiri nɔfɛ i kana ban k'a fɔ nin titiri bɛ ne la ko n tɛ mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ parce que mun na ni n ka mɔgɔ wɛrɛ dɛmɛ ne ka titiri bɛ na majigin i m'a kɛ Alahu Taala kosɔn n'o tɛ Alahu Taala de bɛ fɛn bɛɛ dilan anw atterrila Korogo aéroport la an ka maa fɔlɔ minnu ye minnu jɔla ka na an kɔrɔ an jigi min kɛla ka bɔ avion na Docteur Toa Touré Côte d'Ivoire an b'a fɔ kosɛbɛ avec une joie il est venu nous accueillir ça nous a beaucoup touché ça nous a beaucoup marqué c'est pas parce que bien avant qu'on ne parte là-bas qu'on était en contact avec Docteur Toa, là, subhanallah, ou bien Docteur Toa, on aimerait que tu sois à l'aéroport, subhanallah. Il a pris qu'on vient à Korogo, qu'il soit invité ou pas, c'est pas ça, c'est pas ce que l'islam demande. J'ai des frères, j'ai des collaborateurs, j'ai des amis, on fait le même boulot. On va dire barakelali, nous dola la kafo ben à Korogo. A wati Docteur Toa sur Korogo, il s'est déplacé. Ani ambalema Korogo kaw kana labɛnni kɛ o kosɔn an bɛ to yan ka afo an bɛ to yan ka afo an ye majigi y'a la kosɛbɛ an ye majigi y'a la tuma dɔ a caman na an tun ma ɲɔgɔn ye fɔlɔ mais ɲɔgɔn ye fɔlɔ min kɛla an bolo il nous a beaucoup attiré par ce geste là que Allah subhanahu wa ta'ala met la baraka sur lui que Allah subhanahu wa ta'ala l'assiste que Allah subhanahu wa ta'ala guide nous pas an b'a fɔ kosɛbɛ ani an balima min tun bɛ ɲɔgɔn fɛ a don an balima Korogokaw les organisateurs ka bɛn nin tournée ma an faw ni an baw Korogo an bɛna Korogo damina est-ce que vous savez que la ville qu'on appelle Korogo, si je vous dis misiri dami me Korogo so kɔnɔ a bɛ kɛ dɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ Korogo ma lɔn misiri dami me misiri min bɛ Korogo ka fara misiri minnu bɛ lɔlaluw kɔnɔ misiri 300 ani 4 subhanallah misiri 300 ani misiri 4 la hawla wala quwwata illa billah aw ya hakɛto misiri 300 juma bɛ seli min na presque à peu près 70 nin kɔ donc silamɛya ni fanga bɛ silamɛya nin na dɛ n'an ka so kɔnɔlaw yɛrɛ bɛɛ tɛ ɲini ka kɛ misiri ye nin ma yira k'a fɔ ko an nana so min na silamɛya bɛ nin so kɔnɔ jɔn ye nin di an ma jɔn ye nin information di an ma Korogokaw yɛrɛ an ka sheku an kanuɲɔgɔn an baarakɛɲɔgɔn Abdallah Traoré ka tila k'a yira k'a na k'a fɔ ko quartier kura minnu bɛ ni misiri kuraw bɛ lɔ la minnu recensé la fɔlɔ misiri kura ninnu bɛ taa misiri 10 kɔ la olu ma fara tɔ kelen kan fɔlɔ misiri 300 ka fara sokɔnɔ misiri minnu bɛ jɔ la ka fara o bɛɛ kan non l'islam ye diina selimaba ye wala an kan ka sawa dɛ ni Abubakar ni Umaru la wuli bi k'a fɔ ye ko Ala la ko anw farafinna bi
ko misiru be an fenya bema ani ala tanobade tumado emiriya beta korogo misiri baw dorone korogo kabo ani fanani vraiment ameto yanka anka jamana nyamogofo oye bara minke ala ma bensema madiloma. Nous avons constaté qu'à Korogo presque partout c'est bitumé. Moi c'était ma première fois de visiter Korogo, mais j'ai vu vraiment cette ville là. Yoro be gudron ni ala tano bayde vraiment ameto yanfana ka barakela ufo ala ma jamana kono don nafala jamana nyamo ka barala amikla ka duo ka ala bensema doma koko ni jamana kono don be kashi anofe ka jamana nyamo ke hinala jamana dona ka jamana la avancer ka jamana la sabati ni ya me ka be ngamamli burla sla lebe ni ya me ka fa me tour kala le retour kala sla lebe ame duo ke ala ma bara le chayala ala ma bara donc ameto anga korogo fo ameto anga korogo ka fo ando la korogo ni jumalon c'était le 17 décembre. Alhamdulillah anana adona anklena misirila awati bena selwati minum alhamdulillah rabbil alamin anka seli nimma fili fitiri magbena nyonawo ando la korogo watile kadaka anyi juma sela bija ambola bijan kana korogo donc amedo misiri la wati mi an yere ye seljita somin tugun me misiri la ka do misiri la ka selike ka dantike luke ka folu ni fonke jana nyita an jati la. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué à Korogo. Je vais dire ça aux Korogolais. Amafo Korogaoui. Vous savez souvent, pour quelqu'un qui est né en Côte d'Ivoire, quand on parle de Korogo, on est à Sokako là quoi. Mais nous avons constaté que cette ville-là, c'est la Mayabe. Cette ville-là, Dinabe. Mousso be soutara la chogomi a on sawala de. Ninkela ni sodia bay auma. Ah ninkela auma farfoni bay. C'est Korogo ska sécurité au fana bara damna o jonimbe funankenu jonimbe o kanime ko yere di muna a donamba min nanani akana na problème soro on fait on me munyini ay séjour ke herela ay boyam fana an sawani me ale yere sawani me an kana blala an kana do agashila nin donkele na jumalon kele na le 17 on avait une conférence. La première conférence de Séguéla et de Korogo. Imaginons, je viens de parler de Tuter Rabijan. À Korogo Kaouye, en cas d'Jatiya di Djoma, au cas organisation, organisateur, en mena Djigiorodma, oye en Jatiya ben au Balma de Lefei. Ah! Tunyana. On dirait que quoi. Et ce monsieur-là nous a beaucoup aussi touchés. Un monsieur humble. Un monsieur, souvent même pour te regarder dans le visage, il a du mal. Et ce qui nous a beaucoup touchés, tous ces tuteurs-là, on faisait tout ensemble. Ces tuteurs-là, au manteau et en Kelena, on a été bien logés. Ils ont pris soin de nous. Ani Bounyani Karama. Lona mi ma foko nana lona nya la ko manna do kanya nanu nyofo amebla alala amake konyuma lona we. Wallahi nanyo fo amebla Allah ta'ala la. Nunu yambunya de. Korogo yambunya de. Anjatigila wambunya de. Korogo organisateur yambunya de. Almamu bena chomi folila. Almamu bena nufutolila folila. Almamin baudo karamogo baudo. Me yoka almamin bayat titribla. Ko bara kenyon do la korogo. Olu yere bena kana fo.
ka kila baara min bɛna kɛ a bolo k'a ka baara nin diya da k'a ka baara nɔgɔya a bolo n'i y'a mɛn k'a fɔ ko donna ka ko nɔgɔyala a bolo jatigi le ye sila bila donc ni jatigiw donna ɲɔgɔn na k'a fɔ an si kana na an y'a ka ko boycotté n'a taala yɔrɔ min na an kana taa ye i b'a ye lona yɛrɛ bɛ pressé bɔli la a bɛ so min kɔnɔ mais c'était pas ça le cas nous nous sommes sentis machallah ça a été on était à l'aise tout ce qu'on demandait à Betoumé mais nous tu internet ko la paf internet bɛ taa ɲini ka ko olu kun donc c'était ils étaient toujours là donc à Mekorogofo donc la première nuit le 17, c'était le même vendredi, c'était la première conférence à Korogo avec le thème Al-Aqida du Sukuna Siri Barao, mi Tawhidi. Ce jour-là, comment qu'elle a kabé Tawhidu lema? Tawhidu, comment qu'elle kabé ama? Adona, ame Imam Koita ka kumando taninkono, wajibilila. Il a parlé sur Tawhidu. Mime muso bla flanga foyala tawhidu kanga tachomi asela ni domeni ma aye misalia dota akumana muso korba do ka kisa ka ala mala ya fala muso korba ma kwa te nyama ya lako muso korba yere le ni histoire la kali aye muso korba koko acheye muso flana tawati mi alala ale ya ye ka fo che dusukum pencher la kata muso flana fe bon ale tunganga munya nyini munan cɛ kɛnime ka pencher ka taa muso filanan ka ko la tuma dɔ a b'a yɛrɛ labɛn n'ale ka ɲa wa pour que muso kɛnime ka système ni stratégie minnu ta k'a cɛ sama ka na muso bɛɛ kan k'o le kɛ donc muso sa ale ma taa yɔrɔ foyi y'a yɛrɛ la a taara ka taa karamɔgɔ moricɛ dɔ sɔrɔ ka bɛn a cɛ ka ko ma bɛɛ b'a dɔn moricɛ ko k'a y'a dantigɛ k'a nana le k'a ye mun kɛ a bɛ min nata k'ale bɛ s'a bɛɛ kɛla ye kono ko ate ko gore ko ka sinamuso nya fila mina la ko muricha ko ama ko ako ka no ko nyene ka fo ko tuma do comment on appelle ça saya le ka bono anila me ka nya fila mina la ko te jume malo muricha e sebeden do dama aka ambaleni kari kona selai bakuru tasuma be ka yoromi o chamala ko ka sogi ka fon bla ko ne ni ta koni kundo la shishi folo min boto ah non muso flana ni shishi folo c'est la nyama dora nyabe minala c'est l'histoire là nous a beaucoup touché ce jour là kayira dama dem bela anye juya dabla donc bara o kela ka dalema asawani me yera ga me kan na to yere ko akoni ko kale sina ya ko bebe bani ah le sina ya ko ni sina ya kele bebe ba donc ko ale nanasa anana kana afola ye chogomi kwa ya bla chema aye gbakuru ni nyonche gbabe ka yoro min alo yo sugi kale bara sebe doyi ni muso flana nana kabe na tasuma kundo ka tasuma lafia shishi folo mi mena bona sela ma banya flam nala ko ja ale re ni barake so ma jona fajiri fa ale wulila ale re ni nana ka fo kale feni doyi jale ne tunganga jigba bara kela bolo ka klala tuguni kana e lodo tala ka tasuma damna shishi folo min bola o semi kala nyama kwa sina ka nya ja nyale nan male lawe bara juwa yake bara ju la bana jonka le reka muna parce que atume fe ka juguman lase asna musoma kuma na sunya boloma a furakɛla ɲa bɛɛ ma ko dɔtɔrɔw bɛ ɲa lajɛ k'a ye foyi tɛ ɲa la mais ɲa yɛrɛ le tɛ yeli kɛla finalement k'a y'a fɔ a denw ye aw kana aw yɛrɛ sɛgɛ ne tun t'a la ka taa baara nin kɛ nin de k'a to a kɛla n na donc ko bɛɛ kɔni kɛla mais ko musokɔrɔba kɔni bɛ se saya ma waati min tuya na a ye a tun magwɛrɛla ala la kosɛbɛ imam yɛrɛ y'a fɔ ko an m'a jigi ka da ka la nuzaki ahadan alallah k'a b'a jigi k'an m'a jigi k'a fɔ musokɔrɔba tuya na a ka tubi seni ɲana jana ese saya ma musokɔrɔba yɛrɛ le ye ni histoire la kala ye donc sinaya kɛcogo dɔw bɛ yen a bɛ maa bila filankafoya la donc korogo yɛrɛ tɛmu tun bɛ su fɔlɔ tɛmu tun bɛ aqida le kan min ye tawhidu ye kelenya ka ala bato kelenya la donc tuya na a don na silama bɛɛ la k'a fɔ ni ye i ta faamuyali t'a la a kɛla nafa ye silamaw ma a don bɛɛ la k'a fɔ ni y'a lamɛn
ka da kan ko ko be ke sababu ye nabe adamaden bla murisola tawla anye parti ni nota ka ben korogo tama ka o yoro fo alhamdulillah o kela korogo su foloy maintenant korogo su flana o tunye samedi ni mafli alhamdulillah o bena le 18 ma alhamdulillah o lon fana na ambalaka o korogo yere tali kela ka be ambalaka minuma minu ye demaninke ambalaka o adona samedi nali kela ye wajibili fana kela luka terenka misiri kono oni super wajibili tekelenye kuma kela muso le kan adon alhamdulillah rabbil alamin o su fana fe wajibili yere fana kela le 18 su fe o wajibili tume bori chaw ni muso al huquq zawjiyya chani muso ka hake kuma kela o kan olo alhamdulillah rabbil alamin fokata c'est le 19 mai le 19 alhamdulillah rabbil alamin dawa min kela korogo o kela ka ben 31 ni 24 le ma kada ka antumo période la o wati mais korogo fana tani kono na ani visite chamanke an sela korogo chef de village fait anga chokoroba kabina fitini ma ama togome ko gonkuli bali an yera tuma fongo fo tumeto kata duwa uta le fe demsen yala antumeni fo ka chaya anya organisateur korogo o sela nanye korogo sotigi fe e kana do so kono eta kata sotugu fode ay so bena sigikani chef de village ou besola tigu besola anyeta kata se adona nimma flini wati nyona la nyamogo ya be mimbolo bi anga chokoroba mimbolo bi korogo nyamogo ya la oye an faye Isa Koulibaly nimma fili tola ayam bismillah o kam mansaya bonkono ayam bismillah ayam bonya bela ayere sigila ka fara anka ka ambaro kosabe alo ayam baro korogo sigi chogo la doni ka kla ka ambaro Côte d'Ivoire mansache folo ka masaya soro chogo mi ayere fana ye ambaro ale yere moche Koulibaly mona chogo mina siga so malla kakla fa saya bese fama watimi anana kana fa remplacer chogomi ni bella kafoni me fa bolo ani prévu avec les photos ni Koulibaly ka kisa tu me font un fitin na mayne Côte d'Ivoire ani Oufoy on se disait que c'était même époque Oufoy tu mena chokorobani fe watimi Oufoy kameleni nama chokorobani tume san kemeni kwale la aye photo boka yara kana nguko subhanallah tolo be kodo me atexplique nyene kanya mais histoire temena maminu yere ka koka na sebeni me na pervu be ni berlo lula a chama na one illa famu ya ko sebe ka jamana re histoire la donc anka sonya mo korogo minye Isa Koulibaly ameto anka fo ko sebe aye am bismillah aye an lado kanya ay ambunyani karamaye afana ya yara kana ka fo dona min bola malla mali ni Côte d'Ivoire bela ka fo ni kelenye ale yere moche min ni korogo nyamoy o yaka ko famba beke mali sika soli fo masaya semi kala mana wulila kana non ni ma yara ka fo ko jamana keleno ni ma yara ka fo ambe kelenye donc ni yere fana ka an la sawa ko sabe afana ya yara kana ka fo farafun surtout an jamana minu sigilme ni frontière wi ban nyonche ambela kafoni fakele na kelenye ni mata soro do monaya ni mata soro de fatumeya ni mata soro do bafana tumeya non ni ne beke la menini ni ne bani nyonche donc ambela kafoni sokolo kelmo aleye am bismillah kanya alhamdulillah anye visitu chama soro korogo anga karamo ko bamenu be otumena nye korogo wajibili keneka o simo yere lafsa ya bolima o ya yara ka fo baramino aw nana doron kana olu temena kuma ka aw mena doron ka kuma ke olega antena na ni kuma kuraye imam ko itatena na ni livre kuraye karamo munu be korogo o ye minu fo ka kutuba no ka misirula ale be na kana no korola segile ke ka hakilla jigi ke ka daka kuma fana ka enda kurala ka laset lo koroma o ye minyo na me ka ta wati temenula donc la sawale tume olu yere sawala kada kan bara mi kelani
olu ka baara do ni yɛrɛ bɛ fanga do olu ma ni bɛ courage do olu ma ka baara la korogo alimamu y'an bonya an sela korogo alimaminba fɛ a donna an ka korogo alimaminba a tun banabagatɔ do a tun taala Abidjan o le fɔla an ye alhamdulillah a ka nayibuw le tun bɛ yen mais an ka tournée bɛ ban waati min ne ma fili k'an to Abidjan ko Alahu Taala ye a ka kalifa minɛ a la an ka korogo alimaminba an bɛ to yan ka Alahu Taala dali ka Ala yafa ma Ala m'o kɛla ka gbɔnkuna k'a ma Ala m'o kɛla a bɛ tuɲa so ka Alahu Taala yafa a ka baaraw ma Ala m'o kɛla a ye cɛsiri minnu kɛ diina baara la an bɛ Ala dali ka nin cɛsiri k'a ma sini ɲɛsiri ɲuman ye denbaya minnu tola a kɔ k'a ka denbayaw sabati a ye silamɛya cɛsiri ni laseli minnu kɛ a ye yɛrɛdi minnu kɛ an bɛ Alahu Taala dali ka Alahu Taala diɲɛ ka Ala yafa ma Ala m'o kɛla danfɛn foyi dafanin tɛ fili bɛ se yɛlɛ bɛɛ donni na donc ale ka banni ko fɔla an ye an bɔ min kɛla korogo an kɔni nana ka na foli kɛ mais a donna alimaminba tun bɛ a banabagatɔ tun bɛ Abidjan mais tournée bɛ ban waati min a fɔla ko bana ma kɔn a la ko Alahu Taala y'a ka kalifa minɛ a la donc an bɛ korogokaw fo foli la dan tɛ foli min na aw y'an bonya Ala m'aw bonyana aw y'an bisimilaye Ala ma Alahu Taala ye aw bisimilaye arijinɛ kɔnɔ aw y'an ladon ni sawa ni karama ye Ala ma aw ladon la an jatigicɛ a y'an bonya a ye bonya sugu bɛɛ la k'an b'a fo organisateurs an b'o bɛɛ la ka foni fo korogo diina baaralaw minnu tɛmɛna ye sanga ni waati bɛɛ minnu ye nin dawa organiser minnu jɔla n'a ko bɛɛ ye minnu ye maaw motiver minnu ye maaw labɔ an bɛ Alahu Taala dali an ye min ko fɔ an ma min ko fɔ an bɛ Alahu Taala dali ka nin taama ni a labɛnni korogo dawa k'a kɛ bɛɛ ma jurumi yafa ye Ala m'o kɛla alhamdulillahi rabbil alamin an ye korogo bila o dugusajɛ le 19 le kɛla korogo dawa laban ye dawa laban kɛla le 19 o thème tun ye 31 décembre ni 24 décembre o le kɛla korogo sigi ye alhamdulillah an bɛna bɔ ka an ɲɛsin yɔrɔ jumɛn o de ye aw ka garibucɛ yɛrɛ aw ka garibucɛ a n'aw ka garibuden Imam Jane ne yɛrɛ ka ville min ye Buwake ye an ɲuman bɔla korogo o dugusajɛ ma an tɛ se bɔla korogo cogo si Katiolakaw bɛ fɛ k'an bisimila ka d'a kan ka bɔ korogo kana Buwake f'i ye tɛmɛ Katiola Katiolakaw fana ko ayi ko tɛmɛ tɛ se kɛla olu fɛ nin cogo la ayi o kuma tɛ ko donna fana ye na olu fɛ olu b'a dɔn donna bɛ donna la a ye tɛmɛ i ka so la a ye tile kelen k'i fɛ yen karama ni nafa ni baraka min b'o la olu b'o dɔn an balima Katiolakaw o fana y'an bisimila an nana ka na seli o ka misiri kɔnɔ an kunna ma waati jan ta Katiola dɛ an ye foliw de kɛ ka duwawu kɛ ɲɔgɔn ye an bɛ Katiolakaw fo kosɛbɛ waati ni kunkurunin min kɛla an bolo Katiola k'a kɛ Katiola ma sabati ye k'a kɛ Katiola diina ma kɔrɔta ye k'a kɛ Katiola silamɛw ma bɛn ni sabatiba ye maa minnu y'a nata k'a fɔ k'an kana tɛmɛ fɔ an ye se o ma an b'o fo kosɛbɛ foli la dan tɛ foli min na Katiolakaw aw ni ce Ala ma aw sarala Ala ma kɛ sarako ɲuman ye k'a damina an bɛ donla Katiola fo ka na an se misiri kɔnɔ Katiola bademaw bɔla ka an labɛn fo ka na n'an ye ka cortège tugu an kɔ fo misiri la nin kɛla kanu de kosɔn nin kɛla diina de kosɔn donc ni Alahu Taala sɔnna épisode fɔlɔ an bɛna o dan Katiola an ma se Buwake fɔlɔ an ma se Buwafile fɔlɔ an ma se fɔlɔ Daluwa an yɛrɛ ma se fɔlɔ Ma an ma se Divo fɔlɔ an ma se nin yɔrɔ si la fɔlɔ ni Alahu Taala sɔnna an bɛna ni épisode continue waati nataw la épisode fɔlɔ daminɛna korogo le an tun bɛ korogo ni Alahu Taala sɔnna n'an bɔla korogo an n'an yɛrɛ ye sogbɛrɛ la ni Alahu Taala ka diɲɛ ka baraka don taama nin na an bɛ min ta épisode premier nin na n ye n ka kuma sintin ko dama dama kan o de ye ka lonan ladon o de ye ka lonan bonya ani fana karamɔgɔ y'i majigi ɲɔgɔn ye karamɔgɔ y'i majigi ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn dɛmɛ baara la Ala ye min kɛ min ye danfɛn tɛ se k'o minɛ i la fara i baden kan k'a dɛmɛ baara la n'a ma dɔ fara i ka kɔrɔta kan a tɛ foyi bɔ a la
n'a ma dɔ d'i ma ala bolo a tɛ foyi bɔ i ka ko la ni ala ye ko min nɔgɔya i baden n'a y'i sɛgɛrɛ ka na i dusukun dayɛlɛ y'i baden ma dɛmɛ fosi tɛ juguya la ala ye min kɛ mun ye an ye diɲɛ o ma ko ɲinini k'a forcer diina tɛ sɔn a ma donc an y'a dɔn k'a fɔ lona ladoli ko ba don maa minnu b'o disiw di sécurité belem a tun man d'an ye k'i tɔgɔ fɔ maa min tɔgɔ fɔ i n'i ka jama bɛɛ aw ye baara min kɛ an bɛ aw fo aw y'aw yɛrɛ di min kɛ an b'aw fo jara n tɛ ale ni Mohamed Jabi n tɛ kuma n'olu yɛrɛ kan ayi n yɛrɛ tɛ fɛ yɛrɛ ka kuma tika terror organisateur kan ayi n b'olu to yen n bɛ foli yɛrɛ ɲɛsin sécurité ma ani jatigiw ma minnu y'an jatigiya Buwake k'an jatigiya Korogo an b'aw fo kosɛbɛ Korogo Abdallah i n'i ka jama senimaw an b'aw fo foli la dan tɛ foli min na m'a dɔn k'a fɔ kalaya min b'i la silamɛya la ala kana i nimisa a kalaya la ala ma kalaya kɛli ma arijinɛ ɲɛsigi ye vraiment on remercie Abidjan pour l'accueil on remercie Treichville pour la première prière du vendredi on remercie alhamdoulilah les Abidjanais pour l'accueil et on remercie aussi les Korogolais pour l'accueil et les conférences qui ont eu lieu à Korogo avec alhamdoulilah Rabbil Alamin l'accueil depuis Katiola que Allah met la baraka sur nous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.